ассалому алайкум бинандагони азиз, нашри ҷанбасӣ барномаи иттилооти навидро мустақиман аз телевизиони Сафина манзуратон мегардонем. Дар студия Тоҳир Маҳмудзода. имрӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба дабири кулли созмони милали муттаҳид муҳтарам Антонио Гутерриш барқияи изҳори тасаллӣ ирсол намуданд, ки дар он омадааст. муҳтарам ҷаноби дабири кул хабари дар гузашти бармаҳали модари меҳрубони шумо Илда Кандида Душ Рес Оливера Гутерриш боиси андӯҳи амиқи мо гардид. дар иртибот ба ин талафоти гарон ба шумо ва тамоми наздикону пайвандонатон таъзия ва ҳамдардии самимии худро изҳор намуда, матонати рӯҳӣ ва сабри ҷамил хоҳонам. барномаи иттилооти навидро идома медиҳем. дар заминаи татбиқи нақшачорабиниҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе оид ба омодагӣ ва таҷлили сазовори ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, корҳои бунёдкорӣ дар пойтахт идома дорад. дар идомаи ин тадбирҳои созанда ва туфайли сиёсати пешгирифтаи бунёдкоронаи раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ, имрӯз дар ноҳияи Фирдавсии пойтахт чанд иншоот мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифт. бо роҳнамоиҳои роҳбарати олии мамлакат ва ташаббуси мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе дар остонаи ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар пойтахт корхонаҳои гуногун ба истифода дода шудаанд, ки барои таъмини ҷойҳои нави корӣ мусоидати фаъол менамоянд. ин навбат дар ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе якчанд иншооти ҷашнӣ ба истифода супорида шуд. бо иштироки роҳбарият ва намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ва ноҳияи Фирдавсӣ дар кӯчаи Неъмат Қарабоев 22 маркази либосҳои Туркия ба фаъолият оғоз кард. мағозаи мазкур дар доираи дастгирии соҳаи соҳибкорӣ бо шароитҳои замони нав ба истифода дода шуд. тибқи иттилоъ молҳои ин мағоза аз Туркия, ҷумҳурии мардумии Чин ва Узбекистон ворид карда мешаванд ва сифати хубу нархи дастрас доранд. соҳибкори ватанӣ нақша дорад дар оянда чунин мағозаҳоро бештар карда дар таъмини ҷойҳои нави корӣ саҳм гузорад ва ба сокинон молҳои хушсифатро дастрас намояд. дар ин доира бинои истиқоматии 21 ошёна мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифт. он дар кӯчаи Неъмат Қарабоев 21 ҷойгир буда, хонаҳояш аз 1 то 3 ҳуҷрагӣ иборат мебошад. бино масоҳати 1500 метри мураббаъро дар бар мегирад. фармоишгар ва пудратчии иншоот ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди дӯстии бародарон мебошад. иншооти мазкур дар доираи нишондоди лоиҳаи он бунёд шудааст ва тавре иттилоъ дода шуд, дар бунёди ин бино масолеҳи бо сифати сохтумонӣ истифода шудааст. бояд гуфт, ки дар доираи тадбирҳои созандагӣ ва бунёдкории роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ва ба хотири фароҳам овардани шароити мусоиди истиқомат баҳри сокинон, ин биноҳои истиқоматӣ бунёд шудаанд. дар кӯчаи соҳилӣ 22 ноҳияи Фирдавсӣ низ аз ҷониби ҷамъияти саҳомии пӯшидаи Муқим 1 бинои бисёрошона бунёд шудааст. бино аз 17 ошёна иборат буда, масоҳати умумияш 15 000 метри мураббаъро дар бар мегирад. дар таъхонаи бино мағозаи фурӯши моҳӣ бо шароитҳои зарурӣ ба роҳ монда шудааст. дар ошёнаи дуюми бино фаъолияти ташкилоти ҷамъиятии маъюбони шаҳри Душанбе ба роҳ монда шудааст, ки он 1000 метри мураббаъро дар бар мегирад. дар ин ҷо ошхона, ҳуҷраҳои корӣ, синфхонаи компютерӣ ва дигар шароитҳо таъмин гардидаанд. зимни шиносоӣ иброз гардид, ки дастгирию роҳнамоиҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ аст, ки имрӯз чунин шароитҳо барои нафарони имконияти маҳдуддошта фароҳам оварда шудааст. мағозаи сармо, ки самти фаъолияташ ба таъмир ва фурӯши таҷҳизотҳои сардкунанда равона гардидааст, аз ҷониби намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ва ноҳияи Фирдавсӣ ба истифода дода шуд. мағозаи мазкур дар кӯчаи Шестапавлови ноҳияи Фирдавсӣ ҷойгир аст. бо ба истифода додани мағозаи мазкур ҷойҳои нави корӣ муҳайё гардида, қисмҳои эҳтиётии таҷҳизотҳои сардкунандаи хушсифат пешниҳоди сокинону меҳмонони ин гӯшаи шаҳр гардид. дар идомаи ифтитоҳи иншоотҳои гуногун дар кӯчаи Зардуш 46 ноҳияи Фирдавсӣ сардхона барои 200 тонна маҳсулоти кишоварзӣ ба истифода дода шуд. сардхонаи мазкур бо таҷҳизотҳои замонавӣ аз ҷониби ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди 5 канд ЛТД сохта шудааст. дар фасли гармо истифодаи чунин сардхонаҳо муҳим арзёбӣ мегардад, чун сифати маҳсулоти кишоварзӣ нигоҳ дошта мешавад. аз ҷониби ҷамъияти мазкур ҷои таъмири нақлиёт низ
бо муҷаҳҳазгардонии таҷҳизотҳои замонавӣ мавриди истифода қарор дода шуд. дар кӯчаи ҷанубии яки ноҳияи Фирдавсӣ нуқтаи таъмири мошинҳо, сехи истеҳсоли дару тирезаҳои пластикӣ, дукони оҳангарӣ ба истифода дода шуд. ин иншоотҳо аз ҷониби ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Маҳмадуллоев Давлат сохта шудаанд. ба истифодадиҳии иншооти мазкур нафарони зиёдеро бо ҷои кор таъмин намуд. маврид ба зикр аст ки солҳои охир бо мақсади рушди минбаъдаи фаъолияти соҳибкорӣ дар ҷумҳурӣ як силсила ислоҳоти муҳим ва ҷиддӣ амалӣ шуданд ки мақсади асосии онҳо пеш аз ҳама афзоиши мунтазами тавлиди маҳсулоти ватанӣ, муҳайё сохтани ҷойҳои нави корӣ, истифодаи самараноки захираҳои мавҷуда ва ба ин васила баланд бардоштани сатҳи зиндагии мардум мебошад. аз ҷониби ширкати ватании Рахш такси бахшида ба 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ дар кӯчаи Қаҳорови ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе маркази хизматрасонии нақлиётӣ баъд аз навсозӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. дар маркази хизматрасонии нақлиётӣ барои ҳайати хизматрасон ва ронандагон шароити зарурӣ фароҳам оварда шудааст. баробаре ба истифода додани маркази замонавии хизматрасонии нақлиётии ширкати ватании Рахш такси дар пойтахти мамлакат боз чанд ҷойи нави корӣ фароҳам омад. тавре иттилоъ дода шуд, имрӯз дар 15 шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ сокинону сайёҳон аз хизматрасонии сатҳи баланди воситаҳои нақлиёти ширкати ватании Рахш такси истифода мебаранд. ҳамарӯза танҳо дар пойтахти мамлакат зиёда аз 8000 нафар сокинону сайёҳон аз хизматрасонии ширкати мазкур истифода мебаранд. ширкати ватании Рахш такси дорои дастгоҳҳои замонавии чопкунанда буда, утоқҳои кории он бо шароитҳои зарурӣ таъмин гаштаанд. дар баробари санҷиши техникӣ вазъи саломатии ронандагон, ҳамчунин тозагии ҳолати воситаҳои нақлиёт низ ҳамарӯза назорат карда мешаванд. طبق قرار ستاد جمهوریوی oid به پرزور نمودن چاره‌های ضد اپیدمیایی و پیشگیری از انتقال و پنه‌شوی بیماری سیرویاتی کووید 19 در تاجیکستان، کارهای بهداشتی در تمام قلمرو جمهوری با مرام ادامه دارد. از جمله با وارد گردیدن مقدار زیادی واکسینه ضد این بیماری به کشور، در شهر و ناحیه‌های ولایت سو معرکه واکسینه گذرانی اهالی جانا کرده شد. تفصیلات در گزارش همکاران ما. аз рӯзи гузашта бо мақсади пешгирии гирифторшавии аҳолӣ ба бемории коронавируси нави COVID-19 дар шаҳри Истиқлол 1800 вояи маҳлули зидди вирусии модерни истеҳсоли Амрико дастрас ба ваксинагузаронии кормандони соҳаи маориф оғоз гардид. тавре ки иттилоъ гирифтем, то имрӯз кормандони соҳаи тиб, мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва хизматчиёни давлатӣ бо 140 вояи AstraZeneca Ҳиндустон ва 320 вояи дорӯи зидди вирусии Синоваки ҷумҳурии халқии Чин ваксина гирифтаанд. дар давоми 6 моҳи соли равон аз тарафи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо дастгирии бевоситаи вазорати тандурустӣ ва ҳизби иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон ба муассисаҳои соҳаи тандурустии шаҳр ба зиёда аз 1.5 миллион томонӣ таҷҳизотҳои тиббӣ ва модҳои тиббӣ ворид карда шуд. айни замон барои пешгирӣ ва дарёфти саривақтии бемории коронавируси нави COVID-19 дар шаҳр ҳамаи намудҳои маводҳои безараргардонӣ, маводҳои муҳофизати инфиродӣ ва дорувориҳои зиддивирусиву дезинтоксикатсионӣ захира карда шуда аз тарафи вазорати тандурустӣ ва ҳизби иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон ва риёсати тандурустии вилояти Суғд ҳам дастгирии бевосита дорад. дар доираи ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон шӯъбаи таваллуди беморхонаи марказии шаҳри Истиқлол аз таъмири куллӣ бароварда шуд. корҳои таъмиру барқарорсозӣ бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон рӯй кор омадааст. аз суръатҳисоби махсуси беморхона бошад 6 намуди таҷҳизоти муосир дастрас ва мавриди баҳравардорӣ қарор дорад. дар доираи лоиҳаи беҳтаркунии хизматрасонии тиббӣ дар ноҳияи Деваштич имрӯзҳо барои пурзур кардани корҳои профилактикию эпидемиологӣ ба муассисаҳои кӯмаки аввалии тиббии санитарии ноҳия таҷҳизоти муосири рентгени рақамӣ ва дигар дорувориву либосҳои махсус дастрас карда шудааст. дар деҳаҳои Даштикон, Хуштоири Мухлон, Далёни Поён, Шекат, Мед марказҳои саломатӣ бо тарҳи наву замонавӣ сохта ва истифода дода шудаанд. инчунин дар худи маркази саломатии ноҳиявӣ таъмири ҷории ҳуҷраҳои шуошиносӣ, сабтгоҳ, таҳлилгоҳ бо ҳуҷраи сӯзандору аз ҳисоби маблағи буҷаи маҳаллӣ ва ҳисоби махсуси муассисаҳои катси ноҳия ба анҷом расонида шудааст.
برای جامع کردن کارهای ضد اپیدمیکی و تحت نظارت قرار دادن وضع اپیدمیولوژی ناحیه مسچوح از جانب متخصصان مرکز نظارت دولتی سانیتری اپیدمیولوژی تدبیرهای سریع اندیشیده شده مقدار ضروری مواد و لوازمات ضروری ذخیره کرده شده است. مرکز نظارت دولتی سانیتری اپیدمیولوژی ناحیه مسچوح همه روزه برای پیشگیری نمودن بیماری سرایتی کووید 19 چاره‌های ضروری را داده. در مرکزهای خدمت رسانی، بازارها، مرکزهای سودا و خانه‌هایی که به علاقمندی دارند همه روزه بی‌ضرر کرده می‌شوند. از آن جمله ذخیره ما که برای پیشگیری این بیماری 1 تن گیپوخلورید نتری 25% و 1 تن گیپوخلورید کلسی 50% ذخیره کردن با لوازمات‌های ضروری که همه وقت آماده پیشگیری این بیماری هست. در دیگر شهر و نواحی ولایت سوخت نیز کارهای پروفیلاکتیکی بی‌ضررگردانی دوام کرده. در مؤسسه‌های کمک اولیه طبی سانیتری امگذرانی با واکسین مدرن با مرام ادامه دارد. موج نوی بیماری سیرایتی کووید 19 دارای درجه بلند سیرایتناکی می باشد. این بیماری علامت‌های کلینیکوی ندارد که این باعث ناعیان و تیز پنهان شدن بیماری می گردد. از این رو طبیبان همه بیمارخانه‌ها، مرکزهای سلامتی و بنگاه‌های طبی ناحیه خراسان برای پس کردن شدت این بیماری در مؤسسه‌های طبی و در محله و دهات کارهای فهماندهی و بی‌ضررگردانی را تقویت می‌بخشند. شرح بیشتری موضوع در گزارش خبرنگاران ما. با مقصد پیشگیری از بیماری‌های سیرایتی به خصوص بیماری همگیر کووید 19 در همه شعبه‌های بیمارخانه مرکزی ناحیه خراسان تدبیرهای بهداشتی خوب به راه مانده شده است. در برابر کارهای بی‌ضررگردانی در حدود بیمارخانه اینچنین همه روزه در درآمدگاه‌ها حرارت شهروندان سنجیده شده دستان آنها با محلول‌های آنتیسپتیکی بی‌ضرر گردانیده می‌شود. از روی معلومات امروزها شعبه قبول بیمارخانه پوره برای گرفتاران بیماری‌های سیرایتی با فراگیری 16 کد آماده گردیده است. در بیمارخانه مرکزی ناحیه خراسان مخصوص در یکی از شعبه ها را برای بیماران کووید 19 جدا نموده برای آماده باش تیار هستیم. خصوصا در درآمدگاه بیمارخانه برای بهداشتی تمام مردم ناحیه شخصانی را متصدی کرده مانده ایم که به مردم فهمانده دهند که بی نقاب ندرآیند، بهداشتی را در بیمارخانه رعایت نمایند. طبیبان بیمارخانه رقم 2 ناحیه ابراز می‌دارند که یگانه راهی اساسی سیرایت نیافتن به بیماری کرونا ویروس این از احتیاط کار گرفتن است، زیرا عامل اساسی پنهان گشتن این بیماری در میان جامعه سیرایت یابی از شخص مبتلای بیماری به انسان سالم میباشد. از این رو راه‌های اساسی پیشگیری این حالت را طبیبان پیوسته به ساکنان میفهمانند. در بیمارخانه همگی 3 طبیب معلومات عالی، 6 نفر معلومات میانه مخصوص میباشد. در مردم جماعت دیات فخرآباد خدمت طبی میرسند. در سمت پیشگیری کسالای سیرایتی کووید 19 ما کارهای بهداشتی بی‌ضررگردانی در شعبه تشکیل کردیم. بعد کارهای فهماندهی در هم دهها در محله کار برده ایستادیم. بعد با یاردم کارمند سایه طب دکتران همشیره شوکت کارهای فهماندهی برده ایستادیم. همزمان از طرف طبیبان اولیوی مرکزهای سلامتی ناحیه خراسان در سمت پیشگیری از این وبای عصر نوبتداری شبانه روزی تشکیل کرده شده. همه روزه گردش خانه به خانه را راه اندازی نمودند. با گفت طبیبان بیمارخانه در نتیجه چنین تدبیرها صف بیماران معین گردیده سری وقت با آنها یاری طبی رسانیده می شود. ما طبیبان به هر یک مردمی که به بیمارخانه وارد می شود، نه تنها به بیمارخانه وارد می شود بلکه در آن دههای دوردست که مردم زندگی میکنند از روی نقشه و چاره‌بینی ها به دهات ها رفته به آنها فهماندهی ها میگذارانیم که خودشان را احتیاط نمایند. جایز ذکر است که امروزها در ناحیه بهر خدمترسانی طبی به اهالی 5 مؤسسه‌های طبی از جمله 5 بیمارخانه، 3 تولدخانه، 14 مرکزهای سلامتی، 2 درمانگاه، 31 عدد بنگاه‌های طبی، مرکز نظارتی دولتی سانیتری اپیدمیولوژی، مرکز مبارزه بر ضد بیماری‌های سیل و مرکز تشکیل طرز حیات سالم فعالیت داشته. در آنها بیش از 1000 نفر کارمندان ساحه طب ادای وظیفه دارند.
گزارش خورشید عبدالعلیم زین‌الدین حاجیوف برای برنامه اطلاعاتی نوید از ناحیه خراسان. تا روزهای تجلیل از جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در شهر ایستراوشن ولایت سوخت باز بیشتر از 7000 نفر دیگر با آب تازه نوشاکی تامین خواهد شد. عین حال با دستگیری حکومت کشور و سهم شریکان رشد در این شهر لایحه بزرگ آب تامین کنی ادامه دارد و تا کنون قسمی بیشتری کارها در این سمت انجام یافتند. خبر می‌دهند همکاران ما. در دایره وسعت بخشیدن کارهای آبادانی به پیشواز 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان و بهتر نمودن تامینات اهالی با آب تازه آشامیدنی در شهر ایستراوشن بوستانی با دستگیری بانک اروپایی تجدید و رشد عوض قبرهای خرد و شاخ قبرهای ماگیسترالی و نصب آبچینکنک‌ها با مرام ادامه دارد. تا یک سال آخر از جانب پدرچیان لایحه بهترکنی صفت آبرسانی در منطقه‌های شمالی تاجیکستان در شهر ایستراوشن کاربری خوب به راه مانده شده. در انجام آن بیش از 7000 اهالی شهر با آب با صفت آشامیدنی تامین خواهند گشت. تا امروز ما چندین محله خانه‌های شهر ایستراوشن لینی آبش نو کردیم. خود امروز سال جاری باشد اگر از لینی ترس‌های ماگیسترالی میگود خط اساسی نوکاری سازیم. از کوچه دلشادی برنامه انورمکا درازی 720 متر توربی عوض کردیم. کوچه کورشفا 900 متر توربی 100 دیامتر قطر و 160 عوض کردیم. نو کردیم. برابر همسال زیاد گشتن شماره اهالی طلبات به آب نوشاکی نیز افزون گردیده. از جانب کارمندان کارخانه فرعی آب تامین کنی و کانالیزاسیون شهر جهت تشکیل خطهای نوی آبگذر و تجدید و از نو برقرار کنی قبرهای فرسوده چاره‌های سری وقتی اندیشیده شده و با جلب مبلغ‌های گرانتی و قرضی تشکیلات جمعیتی صفت آبرسانی مرحله به مرحله بهتر می شود. بنا به اطلاع مسئولین کارخانه مذکور نوابسته از نشان دهنده‌های امروزه در بعضی از محله‌ها مسئله‌های حل طلب وجود داشته بهر در آینده برطرف کردن این کمبودی‌ها کاربری ادامه دارد. دستگیری به واسطه بانک اروپایی و رشد و مبلغ 3 میلیون 700 هزار دلار آمریکایی مبلغ جدا شده. از آن 55% گرانت بوده، 45% آن از طرف مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر ایستراوشن برگردانده می شود و این برنامه تا 2025 پورا عملی گردانده می شود و از آن قریب که 100% اهالی شهر ایستراوشن با آب تازه آشامیدنی تامین می گردد. کارهای برقرار کنی، آب تامین کنی و از نو وصل کنی و توربه های قطرشان گوناگون در محل های گوناگون شهر ایستراوشن با مرام دوام دارد و از طرف این برنامه در جایها 6 عدد چاهای عمودی کوفته شده در مورد استفاده قرار دارند. برای برطرف نمودن مسئله تامینات اهالی با آب تازه نوشاکی در دیگر شهر و نواحی ولایت سوخت نیز کاربری ادامه داشته. معلومات دقیق را در این سمت در برنامه‌های من بعد منظور شما خواهیم کرد. اداره خواجگی راههای اتومبیلگرد منطقه کلا مسئولیت نگاهبینی راههای شهر و ناحیه‌های منطقه را بر دوش دارد. کارمندان این کارخانه 6 ماه اولی سال روان را با نتیجه‌های نظررس جنببست نموده به موسم مشکل زمستان آمادگی می‌گیرند. گزارش شیرین جان سفرزاده در همین موضوع آماده شده است. 428 کیلومتر تعمیر جوری، 5 کیلومتر سنگفرش، 21 کیلومتر اسفالت پوش، 6 عدد پل با درازی 174 متر و علامتگذاری آنها. این نشان داد نتیجه فعالیت 6 ماهه اول مؤسسه دولتی اداره خواجگی راههای اتومبیلگرد منطقه کلوب است که پورا اجرا گردیده. نسبت به همین دوره سال گذشته نظر رسند. یعنی در این دوره با وجود مشکلات جای داشته راهداران منطقه کلوب مسئولیت بلند حس نموده در تامین رفته‌های به ماموریت نقلیات حصه مناسب گذاشتند.
айни ҳол дар баъзе минтақаҳое ки бар асари боронҳои пайдарпай моҳи майи соли равон зарар дида буданд, корҳои барқарорсозию соҳилмустаҳкамкунӣ дар ду баст ҷараён дорад. яке аз минтақаҳои зарардидаи офати табиӣ километри 141 то 145 роҳи байналмилалии душанбе кӯлоб хоруқ қулма аст ки бар асари сел 4 километри роҳ зарар дидааст. имрӯз дар ин минтақа корҳои барқарорсозию бетонрезӣ мувофиқи нақша идома дошта беш аз 60 нафар роҳсозон саргарми коранд. дар натиҷаи боронҳои пайдарпай моҳи майи соли равон роҳи байналмилалии душанбе кӯлоб хоруқ аз километри 141 то 145 ба хисоротҳои ҷиддӣ ворид гардид. то имрӯз ёда аз 3 километр бартараф карда шуд, 800 метри дигар боқӣ мондааст. тӯли ҳамин ҳафта боқӣ мерасонем. тибқи супориши сардори идораи хоҷагии роҳи минтақаи кӯлоб аз муассисаҳои давлатии нигаҳдорои автомобилгарди шаҳри кӯлоб, ноҳияи ҳамадонӣ ва ноҳияи фалхор барои кӯмак кормандон сафарбар карда шуданд. дар натиҷаи офати табиии моҳи май ҳамчунин соҳи сурхоби деҳаи хуррамзамини ноҳияи данғара ки дар километри 102 шоҳроҳи душанбе кӯлоб хоруқ қулма ҷойгир аст, қисман осеб дида имрӯзҳо дар инҷо низ корҳои соҳилмустаҳкамкунӣ идома дорад. бояд тазаккур дод ки дар тавозуни муассисаи давлатии идораи хоҷагии роҳҳои автомобилгарди минтақаи кӯлоб 2447 аз 115 километр роҳ мавҷуд аст ки аз ин 318 километр роҳи автомобилгарди байналмилалӣ, 430 километр роҳи ҷумҳуриявӣ ва 1700 километр роҳҳои автомобилгарди аҳамияти маҳаллӣ дошта мебошанд. раҳбарияти муассисаи давлатии идораи хоҷагии роҳҳои автомобилгарди минтақаи кӯлоб ҳолати техникии ҷодаҳои ба зимма доштаашонро таҳти назорати қатъӣ қарор дода, пайваста барои таъмини ҳаракати бемамонияти нақлиёт даст ба коранд. ширинҷон Сафарзода, Сайфиддин Исмоилов аз минтақаи кӯлоб барои барномаи Навид. дар ҷамоати деҳоти шурободи ноҳияи Шамсиддин Шоҳин майдони қитъаҳои заминҳои назди ҳавлигӣ 224 гектарро ташкил медода бо ҷалби мутахассисони соҳаи кишоварзӣ ва тақвият додани корҳои тарғиботӣ истифодаи самараноки заминҳо ба роҳ монда шудааст. тибқи иттилои ҳамкори мо Хоҷа Назриев ҳамасола сокинони ин ҷамоат эҳтиёҷоти оилаҳои худро ба маводи ғизоӣ асосан аз заминҳои назди ҳавлигиашон бароварда мекунанд. дар ҷамоати деҳоти шуробод ноҳияи ба номи Шамсиддин Шоҳин оилаи Назарово қитъаи замини назди ҳавлигиро самаранок истифода менамоянд. ин қитъаи замин 12 сотихро ташкил дода дар он дар қитъаҳои муайян маҳсулотҳои гуногуни кишоварзӣ киш карда шуданд. охирҳои моҳи июл аҳли оила ҳосили картошкаро ҷамъоварӣ менамоянд. дар ҳамин кӯҳистони ҳамин территорияи шуробод мо бодирин ду бор пирра ба дараҷаи олиш гирифтан мумкин аст. хоб тир мумкин аст. хоб сабзӣ ҳам мумкин аст. 12 сотих аст. тамоми ҷоша истифода мебарем. ин аст сабзӣ саркарги тоб, бодиринг, тамада, капуст, лубёгӣ ҳама чиз қариб айқисмон мебоям. имсол картошка ҳам кардем? картошка бениҳоят кардем. картошкаи хуби хуб шудагиад. аллакай мо ҳамин сари ба 2 нафар як қопчаи омада гирифта бурдам ба хонашон. дар ин қитъаи замин ки масоҳати 4 сотихро ташкил медиҳад, ниҳолҳои помидор аз оби хунуки чашмаҳои кӯҳистон ғизо гирифтанд. маҳсулоташ аз лиҳози экологӣ тоза мебошанд. ҷафар мегӯяд ки аз ҳамин қадар замин соли гузашта 4 тонна ҳосил гирифтааст. ӯ бо боварӣ мегӯяд ки имсол назар ба соли гузашта ҳосил хеле зиёд аст. бениҳоят ёрдам мекард. ягон чиз намехарам обшима. рост шавгун ягон не картошка не сабзӣ не боимҷон тир биюд ба мо ягон чиз чи нест. ҳамаш аз нас ҷавлӣ хидм мекунад. дар ин ҳавлӣ ҳар як ваҷаб замин самаранок истифода карда шуда сабзавоту кабудиҳо, гиёҳҳои шифобахш ҳам парвариш меёбанд. аҳли оила аз ҳосили замин ин гуна шарбату нушобаҳо захира барои зимистон тайёр намуданд. ай ҳосили ҳамин ҳавлӣ ави памадар бодринг мисал айнай дарахтумун ина олу гелос ина тайёр мекунем шарбат ҳамаи намуди маҳсулотҳоро тайёр карда мемонем барои захираи зимистон ва бо ҳамин боқимондаш мемонад бо мо ай ҳамин ҳосилҳои истифода бурдаи ҳамин заминмон бо дигар камбудиҳои хонамона ба ҳамин ба фурӯш бароварда ба бозор бурда бо камбудиҳои дигарани мо чӣ мекунем. шумо соли гузашта чӣ қадар захира карда буд? ман соли гузашта қариб 300 банка ҳамин хел маҳсулотҳои ҳамин ҳавли ай памадир бодринг нами вай
اینمی کمپوت اینمی کرده تیار کرده موندم امسال علاقه 200 بانکا تیار کردم خیلی با این پامادر ما نام سرخ شده ایستاده است باقی مونده شه بودرینگو هم نام حاصل خوب داده ایستادن بود تیار کرده میمونیم واسه رهبریت جماعت دهاتی شوراباد در سمت استفاده ثمرناک زمین و ذخیره غذا بین ساکنان کارهای تحقیقاتی برده تجربه چنین اویله‌ها را ترغیب بنمایند. در این سمت فعالیت جماعت دهات نتیجه های خوب دادند. در قلمرو جماعت 224 گکتار زمین از دولتی، 310 گکتار زمین پرزیدنتی و 2500 گکتار زمین‌های کشت موجود می‌باشد و چقدر که ما دیده امروز ما در باغ خواجگی دهقانی نظر قرار دادیم در قلمرو جماعت 754 گکتار باغ موجود می‌باشد. اقدام گرفتیم امسال ما 170 تن میوه تر یعنی سیب و خارج کشور ساختیم و اینچنین 30 تن میوه خشک و 30 تن نخود که این نخودی شروع بودم یکی از محصولات صادراتی است و امروز چخیلی که مردم امروز علاقه به جمع‌آوری حاصل شروع نموده است. در این خطه زمین نزد حولیگی اویلای نظرف و درختان گوناگون میوه دهنده با مانند سیب، ناک، چهارمغز، گیلاس و آلوچه پرورش می‌یابند. این درخت نوی پیشپزک ناک میباشد، پخته رسیده است. انا این نوی درخت ناک باشد، رنگ میوهش سرخ بوده، ماه سپتامبر پخته میرسد. سیب امسال حاصلش فراوان است. جعفر از شرایط و امکانیت‌های کوهستان طبیعتی با آن استفاده نموده با زنبور پروری هم مشغول است. از 13 حوله زنبوری اصل در این موسم مراتب دوم حاصل میگیرد. گزارش خوجا نظریف خدای نظر ظهورов از ناحیه به نام شمس‌الدین شاهین برای برنامه اطلاعاتی نوید. زنبوری عسل‌پروری یکی از ساحه‌های سردرآمد به حساب رفته امروزها نفرانی زیاد به این ساحه مشغولند و با این وسیله ساحه زنبورپروری را در جمهوری رشد می‌دهند. علل خصوص در منطقه ختلان که برای پرورش زنبور عسل باد و هوای مساعی دارد نفرانی زیاد به پرورش زنبور مشغول شده زندگی خود را از همین حساب پیش میبرند. گزارشی همکاران ما از شهر باختر در همین موضوع آماده شده است. در برابر زنبوری عسل‌پروران ناحیه‌های زیبامنظر و بلندکوه ولایت ختلان در مرکز ولایت شهر باختر نیز نفران همیافت می‌شود که سالیان زیاد با استحصال نمودن عسل از جهت اکولوژی تازه سطح و صفت زندگی خویش را خوبتر و بهتر می‌نمایند. یکی از چنین نفران ساکن شهر باختر اسماعیل قاسموف است که ساحه زنبوری عسل‌پروری را سرچشمه درآمد زندگی خود قرار داده برای قانع نمودن طلبات ساکنان منطقه به عسل خوش‌صفت سال تا سال شماره اویله‌های زنبور را افزایش می‌دهد. زنبور در جهان نابود شده است. مقصد من همین که همین زنبور را بسیار کردن. کسی که باغ دارد 2 گکتار 3 گکتار 10-20 اوله زنبور کنن هم باردار میکنن درختشون هم برای فایده خوردن خودشون میرسه زود میکنه هم نرخ عسل در بازار ارزان میشه. محض شوق و رغبت زیاد داشتنش به این ساحه است که او اویله‌های زنبور را در حوله استقامتی خویش که 301 زمین را تشکیل میدهد پرورش میکند. او میگوید اگر اندک زمین‌های کشاورزی در اختیار میداشت هم شماره اویله‌ها را زیاد میکرد و هم در فراوانی بازار استعمالی بیشتر سهم میگذاشت. 3 سوتق زمین دارم. اگر که من 1 گکتار 2 گکتار زمین باشه 200 300 زنبور میکنم. اینا نیست من. با این سبب این زنبورپرور اویله‌های زنبور را در 2 موضع یک قسم را در حوله استقامتی خویش قسم دیگر را در خواجگی به نام فیضعلی سعیدوف ناحیه کوشانیان گذاشته آنها را پیوسته نگاه و بین می‌نماید. با گفت این زنبوری عسل‌پرور برای به دست آوردن حاصل بلند باید نازکی‌های ساحه را به خوبی دانست، زیرا در حالت رعایت نگردیدن قاعده‌های معین گردیده می‌تواند روز از روز صف اویله‌های زنبور به نیستی رود. در این اویله قریب همه اعضایان از عهده پرورش و نگهبانی اویله‌های زنبور می‌برایند. بر ضمن این امک اسماعیل شاگردان زیادی را نیز نازکی‌های زنبورپروری را آموزانیده است که علاقه آنها در این سمت متخصص گردیدند. یه نبیرم برو یارو شاگرد منم قطعی مثلا گیان 10 15 20 شاگرد برو وارگی من 10 تا زنبور دارم. اکا اسماعیل گرفتم سوخات بخش بردم از 10 اویله ما سال گذشته 120 کیلو گرفته بودیم از 10 اویله ای سال 150 کیلو استحصال کردیم. با گفت متخصصان ساحه امروزها زنبورپروران ختلانی با جمع‌آوری حاصل عسل خوش‌صفت مشغول بوده. حاصل امساله نسبت به سالهای قبلی فراوان میباشد. خورین عسل نشد. امسال نغزه. 1 برابر بسیار نه. معمول 1 اوله کمش 15 کیلو میگیریم. درون شهر ده
عادی کوهستان باشه ممکن 20-25 کیلو بگیرن اونجا. زنبور از اولوشان واگان‌ها خیلی جاشنا منطقه با منطقه مخ با ما کلندر خیلی علیش کرد ایواز کرده بیستی چخری گسماندار جایل های میکنن جای سالقین همین زنبور اصلا اگر جاش ایواز کرده بیستی شد دنگرا بالجوان و خوالین علیش کرده بیستی استحصال اساس زیاد میشوند. واقعا هم شغل ورزیدن به زنبوری اصلپروری میتواند به اعضای هر یک عائله درآمد ایلوگی بیارد. چون باد و هوا و گل و گیاهای جمهوری تاجیکستان برای پرورش زنبور بسیار مساعد است و شرایط سازگار برای رشد این ساحه مهیا نموده است. گزارش خورشید عبدالعلیم زینالدین حاجیوف برای برنامه اطلاعاتی نوید از شهر باختر. در شهر کلاه وابسته به روز بین المللی مقاومت علیه خرید و فروش آدمان یک زمره چهاربینی‌های اطلاعاتی و فرهنگی و مسابقه‌های ورزشی برگزار شد. به اطلاع همکاران ما ضمن این چهاربینی‌ها وابسته به مسئله‌های داغ جامعه جهانی به ساکنان شهر معلومات داده شد. شرح موضوع در گزارش نوبتی ما. ҳамасола дар ҷумҳурии тоҷикистон охири моҳи июл вобаста ба рӯзи байналмилалии муқовимат бар хариду фурӯши одамон чорабиниҳои гуногуни иттилоотиву тарғиботӣ ва дигар корҳои фаҳмондадиҳӣ баргузор гардида ба ин васила бори дигар мардум аз таҳдидҳои ҷаҳонӣ огоҳ мешаванд. дар ҳамин росто дар шаҳри кӯлоб бо иштироки масъулини мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатии шаҳри кӯлоб, мақомотҳои қудратӣ, ташкилоту идораҳои соҳавӣ ва ихтиёриёни бахши кор бо ҷавонон ва варзиши минтақаи кӯлоб дар якҷоягӣ бо ташкилоти ҷамъиятии Марьям дар ҷойҳои сераҳолии шаҳр як қатор чорабиниҳои иттилоотиву фарҳангӣ ва мусобиқаҳои варзишӣ баргузор намуданд. зимни ташкили чунин чорабиниҳо сокинон оид ба масъалаҳои мазкур огоҳӣ пайдо карданд. мақсади асосии гузарондани ин маъракаи иттилоотиимон аз он иборат аст ки мардум бояд каме ҳам бошад иттилоот гиранд оиди хариду фурӯши одам ва худ ва кӯдакони худро аз одамҷалобон, одамравоён эҳтиёт кунанд. ин маъракаҳо дар тамоми ҷумҳурӣ имрӯз сар то сар гузаронда шуда истодааст. имрӯз ҳам моро мардум дастгирӣ мекунад, ҳукумат, шӯъбаи корҳои дохила дастгирӣ карданд ки мо ин маъракаи худро дар маҷмӯаи 2700 солагии шаҳри Кӯлоб гузаронда истодаем. дар идомаи чорабинӣ дар якҷоягӣ бо бахши кор бо ҷавонон ва варзиши минтақаи Кӯлоб дар толору майдончаҳои варзишии боғи фарҳангии фароғатии шаҳри Кӯлоб байни гурӯҳҳои таълимии мактабҳои варзишӣ мусобиқаҳои гуногун аз ҷумла шоҳмоту шашка ва тенниси рӯи миз баргузор гардид. мусобиқаи мазкур бо мақсади ҷалби наврасону ҷавонон ба варзиш, мустаҳкам намудани алоқаи дӯстӣ ва баландбардоштани маҳорату малакаи варзишгарони наврас ташкилу роҳандозӣ карда шуд ки шумораи зиёди наврасон дар ин тадбири варзишӣ ба ҳам омаданд. тавре иттилоъ дода шуд роҳандозии чунин тадбирҳои варзишӣ байни кӯдакону наврасон дар давраи таътили тобистона ҳамасола аз ҷониби масъулин дар якҷоягӣ бо ташкилоти ҷамъиятии Марьям гузаронида мешавад ва дар ин мусобиқаҳо шумораи зиёди хоҳишмандон ширкат меварзанд. امروز روز عمومی جهانی مقاومت با سودای آدمان و جوانان به مقابل حرکت‌ها و فروش آدمان دایر گردیده ایستاده است. در شهر کولاب والنتیران منطقه کولاب فعالیت خود را نشان داده با تقسیم نمودن ماسکه ها و براشوره ها که به سودای آدمان و من بودن آن دخالت دارند رفته ایستاده است. فعالیت آنها در بهترین صورت قرار دارد و ما امیدوار هستیم که چنین حالت ها در شهر کولاب تماما رخ نمیدهد. در دایره همین چهاربینی یکچند مسابقه های ورزشی دایر گردیده، مثلا شاهمات، ششکه و همچنین آزمون رسمکشی دایر گردیده ایستاده است. дар фарҷоми мусобиқа ғолибон дар ҳайати даставӣ ва инфиродӣ аз ҷониби масъулони баргузории мусобиқа бо нишони ифтихорнома ва тӯҳфаҳои таъсиснамудаи дастандаркорон сарфароз гардонида шуданд. ҳамчунин ғолибони мусобиқаи тенниси рӯи миз дар фарҷом аз ҷониби масъулин бо нишони ифтихорнома ва дигар тӯҳфаҳо қадршиносӣ шуданд. یک حرکتی وابسته به مسئله مذکور اگر هرچند بقیه گرفتن نشده باشد مسئله خرید و فروش آدمان، لیکن به واسطه از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان سندهای میروقی داخل قبول کرده شده است. این هم باشد با مقصد پیشگیری راه ندادن به چنین حالت‌ها سندها قبول کرده شده. کمیسی‌ها در تمام حدود جمهوری تشکیل کرده شده. از در شهر کولاب کمیسیا فعالیت نموده ایستاده است. وابسته به پیشگیری خرید و فروش انسان همه وقت طلبات نظامنامه کمیسیا جلسات در مقام جان دولت شهر کولاب گذرانده می شود و از جانب مسئولین حسابات داده می شوند. همزمان با مردم محتوای همین حالت فهمانده می شود.
тасмим гирифта шуд ки чунин мусобиқаҳо ва аксияҳои иттилоотӣ дар оянда низ бо ширкати васеи наврасону ҷавонон баргузор гардида дар баробари расонидани иттилооти зарурӣ вобаста ба масъалаҳои доғи ҷомеа, инчунин ин қишри ҷомеаро ба тарғиби тарзи ҳаёти солим ва ҷалби онҳо ба намудҳои гуногуни варзишро роҳандозӣ намоянд. музофоти анталияи Туркия дар иҳотаи офати табиӣ қарор дорад. Дар бешазори ин минтақа алангаи сӯхтор бо суръат паҳн мешавад. Дар Белгия оқибатҳои обхезии харобиоварро бартараф мекунанд. шарҳи бештари ин ва чанд хабари дигар аз хориҷи кишвар дар саҳифаи навбатии барнома. дар музофоти анталияи Туркия сӯхтори беш аз зор идома дорад. ҳукумат